सकाल सकाल ब्लॉग टी स्टार्ट कर देछि देखंतु मटर आलू घुगुनी हम आमर तरकारी एठी मसला कसुची आ एठी नड़िया कोरिकी रखी पिठार पड़ियो आम झील तार बुलुची फांका फांका पागली होगी बुलुची कह मुंड अरे ता कुंडे रो कुंडे मुंड कुंडे मुझे रोसे करदे जाई ता मुंड कुंडे देमी आना झीर चला ता मुंडा कुंडे दबा मुंड खराब कर मो मुंड कुंडा मुंड कुंडे सुना झीटा तापर जाई सज हम काली मुंड धोई आज पंते मुंड कुंडे ही ना चुटी काटिया कथा कहला जमा चुटी काटी तो दौनी खाली कह चुटी रखी देखा पागलिते पागुली मोटे हो पागुलटे पागुली मोटे आज तार गाधो खुशी गाधो तार सरी आज रज ना काली भी काली कौन रज पहर दिन रज जहाँ तुम छुट्टी आओ मेरी बाप रे अरे बाप रे मेरी बाप रे अरे बाप रे की कौन हे रो कहीं पड़ी जे मैं गला मुंड कुंडा सरी गला दे आवड़े क्लिप आन ना दे नी झील मोर सजाई जीव जा क्रीम फ्रीम मारी मुँह को फ्रेश कर दे ये मो झीर नुआ ड्रेस नुआ ड्रेस यहाँ मो झीर नुआ ड्रेस ये नुआ ड्रेस ना तोर यहाँ मो मार नुआ ड्रेस आउ खुशी पिंधियो ये मो नुआ शाढ़ी आम रज जा बोला बोला आउटे देखो कि बसी आसी ए जमा अति उड़े पिंपुड़ी धर पाउज पिंधबुनि पाउज पिंध पाउज छेड़न रे भल अच्छी जहाँ पिंध पड़ा डबार अच्छी आमर तरकारी फुटला चुलीटा भी काठ पकई से भी ठीक से जलू जा मेहंदी मेहंदी मुझे करती मेहंदी जा देखन तू पिठा अच्छी गुड़ी भी गुड़ा गुड़ा गुड़ी गुड़ पिठा गुड़ पिठा देखन तू जल्दी करू ना जल्दी करूची खाइबी वाओ डोसा डोसा बना दिया जेजे खाई आसो तो खाई आसो सबर करो रुको सबर करो रुको सबर करो मारटा कुताय अछि ई जानी
ଖାଇବ ଗେଲ କରନ୍ତି। ନା ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପଠେଇଦେବେ କୋଉଠି ପଠେଇଦେବେ ତତେ? ସେ କୋଉଠି ପଠେଇବନି? ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କରୁନୁ। ଇଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଉନୁ। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ଶୋଇଲାଣି। ଦେ ହଉ। ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ନା ନା ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ହୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଦିଦିର କରିଦେ। ଏଠିକା ଅଫ୍ ହେ ହଉନି ମାମା ଅଫ୍ ଖଡ଼ିକାଟା କୋଉଠି ତୁ ଦେଖିଲୁ? ଏଲା କତୁରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆସିବି କଣ୍ଟେଇ ଘାଟ କତୁରୁ। ଆଇଲା ବେ ଆଉ ବୋଲି କଣ କହିଲା? ସେ ଖାଉଛି ଟିକେ ପୁଣି ଏଇନା ରାଗିଯିବ, ରଜଟାର ରାଗିଯିବ ଆଉ ଖାଇବ। ରାଗିଗଲା ଆସିବ ନେଇଯିବ ଟେକି। ଖଡ଼ିକା ଯିବୁ ନା କାହାକୁ କରିବୁ? ହେଇ ପୁଣି କହିଲାଣି ଗୁଇଠା କୁହନ୍ତିନି। ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ବଇଯାଉ କହୁନି କ'ଣ ମାମା ଆଜି ପଣସ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇଦେବା। ଖାଇବୁ ତ ସବୁ ଖାଇବୁ ହେଇ ବେଲା। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି କାହାକୁ କିଆଡ଼େ ଅନେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପଣସ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ଆସି କହୁଛି ମାମା ଦେଖ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପଣସ କଟା ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆମର ତ ଏଠି ଘୁଗୁନି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳେ ବନେଇଥିଲି। ଘୁଗୁନି ଅଛି, ଆମର ଭଜା ହେବ ମାସନାଡ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଣସ ମଞ୍ଜି ମାଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ପଣସ ମଞ୍ଜି, ମୁଁ ଜମା ଖାଇନି, ମୋତେ ଖାଲି ବାନ୍ତି ଉଠେଇବ। କାଢ଼ୁଥିନି କେତେ କଷ୍ଟରେ କାଢ଼ିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରଜର କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ରଜ ଭଲରେ ମନାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆମର ରୋଷେଇବାସ କାମ ଚାଲିଛି। ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଭଜା ବସି ଦେଇଛି। ଖଟା କହୁ କହୁ ମୋର ଏଠି ପିଆଜ ଆଡ଼େ ପୋଡ଼ିଗଲା। ମାତ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମାନେ ଭଜାଟା ବନେଇଲି। ତାଙ୍କ ସିଝା ହେଇଯିବ ବାଇଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘୋଡ଼େଇଥିଲି। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରଜ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ। ରୋଷେଇ କରିବୁ ମାନେ କରିବୁ, ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ହେଲା। କିଏ ଜବ୍ କରିଥିବ, କାହାର ଛୁଟି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ ଦେବା। ରୋଷେଇ କରିକି ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ହଉ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ହାତର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖୁସି। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରଜର କେମିତି କ'ଣ ଖାଇଲେ?